बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन से। इस वक्त हम लंदन तहलका के लंदन स्टूडियो में हैं और हमारे साथ जो है वो दूसरा कराची न्यूज, कराची 21 न्यूज का भी रेफरेंस है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं, उनका भी हमारे साथ स्टूडियो हमारा कंबाइंड है। तो आज 14 अगस्त था। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जो है यौम सियाह मनाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी, इनके अलावा भारतीय सिख जो थे अलहदगी पसंद, जिन्होंने खालिस्तान की बुनियाद रखी हुई है, वो अलहदगी पसंद भी भारत के खिलाफ जो है वो भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए आज जो है थोड़ी देर पहले जो है लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाद सरापा एहतजाज थे। तो आज हमारा इस वक्त लंदन स्टूडियो से मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ खवातीन की एक बहुत बड़ी तंजीम है बर्मिंघम में, उसकी प्रेसिडेंट है अनिला अजमत, और मेरे तीसरे शरीक मेहमान हैं कमल हयाज, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। उनका भी तल्लुक कश्मीर से है और इस वक्त गालबन वो इस्लामाबाद से हमारे स्टूडियो के साथ टच में है। तो मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा जो है वो ये है कि भारत पूरी दुनिया में इस वक्त रुसवा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आज से 73 साल पहले जो कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और हर किस्म की जो है वो उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो मतलब ये कि उनके हकूक उनको नहीं दिए जा रहे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक। तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत भी उनके इखलाकी और सियासी और हर किस्म की सपोर्ट कर रही है। तो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू तीन हैं, दो खवातीन जिनका तल्लुक कश्मीर से है। तो सबसे पहले कमल, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप हमारी आज चीफ गेस्ट हैं, तो आप ये बताएं कि कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आपने आवाज बंद की। आप एक कश्मीर की बेटी हैं। आपने कहा था कि मैं जनरल बाजवा जो है उनसे अपील करती हूँ कि भारत में अपना कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, हमारी माएँ बहनें कश्मीरी, उनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है वो खामोश न बैठे, बल्कि वहां फौजें उतारें और भारत से कश्मीर जो है वो छीन लिया जाए। तो इस सिलसिले में आपका क्या मैसेज है वजीर आजम पाकिस्तान के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, पूरी दुनिया के लिए? जी कमल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फारूक शाह साहब और नाइला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। तो सबसे पहले जो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान वो अपना यौम आज़ादी मना रहा है। तो जैसा कि हम लोग सब देखते हैं कि बड़ी उन्होंने वहाँ पे जोशो खरोश जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन ये कैसे जश्न आज़ादी है कि वहाँ पे 85 लाख के करीब जो है वो मुसलमान कश्मीरी, उनके हुकूक को सल्ब किया गया है। और ये सिर्फ 72 साल की जंग नहीं है, ये तकरीबन 2 सदियां गुजर चुकी हैं। पहले गुलाब सिंह की हुकूमत थी तो वहाँ पे कश्मीरियों पर जुल्म होता था, अब वो मोदी सरकार है, वहाँ पे कश्मीरियों पर जुल्म है। तो जब 9 लाख कश्मीरी 9 लाख फौज उतारी गई है 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन और OIC जो है वो खामोश है। तमाम जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें सब खामोश है। तो फिर पाकिस्तान को क्या मसला है? पाकिस्तान क्यों हर बार जो है मसालियत की खातिर चुप हो जाता है? तो पाकिस्तान की फौज भी चाहिए कि वो भी अपनी फौजें उतारे। अगर यूनाइटेड नेशन हिंदुस्तान को नहीं रोक सकता तो फिर वो पाकिस्तान को किस वजह से रोक रहा है कि आप अपनी फौजें कश्मीर में ना उतारें? क्या हमारी कश्मीर की माएँ और बहनें, बेटियां जो हैं वो सिर्फ अपनी इज्जत देने के लिए हैं, अपने नौजवान जो है बच्चे वो शहीद करवाने के लिए? आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि पिछला 1 साल गुजरा है जो उसमें 11,000 जो लोग हैं को जेर हिरासत दिया गया है, तो उसमें 7,141 जो है वो उनको शहीद कर दिया गया है। हर महीने 60-70 औरतें जो हैं वो बेवा होती हैं और 20-25 जो लड़कियां उनकी इज्जत असमदरी की जाती है। तो फिर पाकिस्तान क्यों खामोश रहे? सिर्फ हर मसले जो है वो पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया जी। नाइला अजमत, आप जो है आप यहाँ बर्मिंघम में खवातीन की एक बहुत बड़ी तंजीम की प्रेसिडेंट भी हैं। आज आप वहाँ इंडियन हाई कमीशन के बाहर सरापा एहतजाज भी थी कश्मीरियों के हकूक के लिए।
तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए आपने यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलके एक किस्म की जंग शुरू की हुई है हकूक़ के लिए, हकूक़ दिलवाने के लिए आपकी यहाँ काविशें हैं। तो अनीला अज़मत, आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं आज के दिन के मुनासबत? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? I just want to say thank you for the opportunity to meet today at the social media platform to speak to the audience. वैसे कहना चाहते हैं आज Black Day is a significant day in international history, and वैसे international community, like Kanawin said, work promotion and united front होना चाहिए, cooperation with all nations to resolve this issue. So worldwide attention चाहिए, and कोई practical steps भी चाहिए that humanitarian organizations कोई access देना चाहिए to food, medicine, emergency supplies, global pandemic भी है and कोई फर्क नहीं पड़ा, and more exposure भी चाहिए, mainstream news channels address क्यों नहीं करते on the line of control, ये भी चीज देखनी चाहिए। जी, अगर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू जानने वालों के लिए अनिला, अगर आप थोड़ी सी उर्दू में भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग जो है वो उर्दू सुनना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ अपना मैसेज जो है वो आज अगर उर्दू में देना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जी कमल, आप कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान ने, इमरान खान ने इस वक्त पूरी सपोर्ट जो है वो जनरल असम्बली में भी तकरीर की थी कश्मीरियों के बारे में। ये पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म है जिन्होंने कश्मीर के लिए जनरल असम्बली का जो है स्टेज इस्तेमाल किया था। वहाँ उन्होंने अपनी तकरीर में पूरी दुनिया को बताया था कि ये एक सुलगता हुआ मसला है, ये हमारी वादी कश्मीर जहाँ आग बरस रही है, लाखों की तादाद में इंसानों को जो है कत्ल किया जा चुका है, मारा जा चुका है। तो पूरी दुनिया में कहीं भी थोड़ा सा मसला हो जाता तो इंसानियत जाग जाती है, लेकिन इंसानियत यहाँ कहाँ सोई हुई है कि यहाँ हजारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे इस वक्त महसूर हैं भारतीय फौज के ज़ेर तसल्लुत, न वो बाहर निकल सकते हैं। कोरोना ने तो पूरी दुनिया में आग लगाई और पूरी दुनिया जो है उसके असर से जो है वो नहीं बच सकी। लेकिन जरा तसव्वुर करें इंसानियत कहाँ गई है जब पूरी कश्मीर की वादी जो जन्नत बेनज़ीर थी पूरी दुनिया के लिए, तो वो इस वक्त आग का शोला बनी हुई है। जी मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 72 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो भुट्टो साहब एक वाहिद लीडर थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन हो या OIC हो हमेशा कश्मीर की बात की, और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके कश्मीरियों का जो इशू है वो पूरी दुनिया के सामने रखा। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही कत्लेआम उनका किया जा रहा है। आप फलस्तीन को देख लें, आप कुछ दिन पहले लबनान में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में आप देख लें, बोस्निया में आप देख लें, कौन सा मुल्क ऐसा है मुसलमानों का जो बचा हुआ है। इराक को देख लें, शाम का आप हाल देख लें, फलस्तीन का क्या हाल है, और उससे भी बढ़कर आप ये देखें कि अफगानिस्तान जो 4 नस्लें तबाह वाली हैं, लेकिन आखिर में अमेरिका को ही हार का सामना करना पड़ा है और आज वो अफगानिस्तान से जलील और रुस्वा होकर निकल रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि हिंदुस्तान को भी जलील और रुस्वा होकर कश्मीर से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि अगर आपने टेबल टॉक में कही या यूनाइटेड नेशन ने या OIC ने अपना किरदार ना अदा किया तो फिर देखिए हम सब जो है वो थर्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। देखिए कोई मुसलमान या कोई भी मुल्क जो है वो कितना ही लोगों को शहीद होता हुआ देखिए, कितनी बहन बेटियों की बेटी जाएंगी, तो कितनी वो कुर्बानियां वो लोग देंगे, तो हम लोगों के कलेजों में ठंड पड़ेगी या ये हिंदुस्तान के कलेजों में ठंड पड़ेगी। देखें, यूनाइटेड नेशन को इस वक्त जो है वो कश्मीरियों की तरफ देखने की जरूरत है। 18 करारदादें जो हैं वो इन्होंने खुद पास की। नेहरू साहब जो थे उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद यूनाइटेड नेशन के लाल चौक जो मकबूजा कश्मीर में है ये खुद खड़े होकर वहां पे कहते रहे हैं कि हम कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देंगे। तो देखिए 72 साल गुजर चुके हैं, ये उनके जो प्रोमिस थे वो झूठ की बुनियाद पे थे, उनकी नीयत में कभी था ही नहीं कि वो कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देते।
دوسری بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک پہ بات ہونی چاہیے، وہ گاندھی صاحب تھے یا قائد اعظم تھے جن کے اندر اتنا ضرف تھا کہ وہ ٹیبل ٹاک کر کے دو ملکوں کو الگ کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں جو اب وہاں پہ جو حکومتیں ہیں ان میں اتنا ضرف نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مودی پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو اس کے یہ منشور میں شامل تھا کہ صرف 370 کو ہٹانا ہے، 35A کو، اور کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنا ہے۔ تو میرا خیال سے پاکستان کی جو گورنمنٹ اس وقت موجود تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی، ان کو سب پتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ سارا مدعا جو ہے وہ عمران خان پہ آ گیا ہے کہ عمران خان کی انہوں نے 370 ہٹا دیا ہے اور انہوں نے کشمیر کو ضم کر دیا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پہ کہ کشمیر کو بے دیا گیا ہے، کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ ایک ریاست کا نام ہے، جس طرح پاکستان میں 4 صوبے ہیں اسی طرح کشمیر کی 5 اکائیاں ہیں، کوئی بھی اس کو نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اب جو ہے وہ عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارتی محاذ پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے، وزیر خارجہ نے بھی، کہ کشمیر پہ کوئی سمجھوتا اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قبل آپ سمجھتی ہیں کہ خطے کی ایشیا میں خطے کی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر ہے، اگر یہ حل نہ ہوا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تصادم کی پالیسی مودی اختیار کر رہا ہے کہ یہ 2 ایٹمی طاقتیں ایک سلگتے ہوئے مسئلے کی خاطر آپس میں ٹکرا سکتی ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو دنیا ایک تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا تباہی کے آثار تو ہمیں پہلے سے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ انسانیت کا وجود جو ہے اس دنیا سے ختم ہو اور اس کا الزام کسی بھی ملک پہ آئے، تو یہ دونوں ممالک کے لیے خطرناک ایشو ہے کشمیر۔ تو آج تو بھارت کے اندر خود تحریکیں جو ہے نئی جنم لے رہی ہیں، کشمیر تو بہت پرانا ہے، آج بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہے، کیونکہ کافی سارے جو ہیں وہاں اکائیاں جو ہے اپنے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایٹمی جنگ ہونے کے قریب کے امکانات، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں دیکھیں ایک ناگا ساکی ایک ایٹم بم پہلے پھوڑا جا چکا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، اور اس وقت کیا تباہی ہوئی تھی ہم سب کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ ڈاکومنٹریز بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہندوستان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، یہ صرف کشمیر کا 80 لاکھ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان میں رہنے والے جو 35 کروڑ مسلمان ہیں یہ ان کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں NRC اور CAA جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑے گی، جو ہندوستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے جن کے باؤ اجداد رہ رہے ہیں وہاں پہ، کچھ لوگوں کے پاس تو ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو یہ تو وہاں سے بھی مسلمانوں کی چھانٹی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا مذہبی اختلاف کتنا ہے، قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آج دیکھیں اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان نصف و نابود ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوتا بھی ہے تو 57 ممالک ابھی بھی برقرار ہیں جہاں پہ اسلام نافذ ہے۔ ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان صرف ایک واحد ملک ہے، پاکستان 57 ممالک پہ مشتمل ہے۔ تو وہاں کی جو رہنے والے ہندو بھی لوگ ہیں، کچھ دیکھیں ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن بہت سارے ہندو ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، کشمیریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور کشمیر کی جو ریاست ہے اس کو خالی کر دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انتہا پسندی پہ ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ انتہا پسندی کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو برباد کرنے پہ ہوتا ہے۔ اور ان کا RSS کا جو نظریہ ہے، جیسے آریہ سماج کا، وہ آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 1925 میں یہ جیلم کے مقام پہ ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ یہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پہلے یہ گورا سامراج کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ جب گورا سامراج سے جان چھوٹ گئی تو یہ اپنے مسلمانوں کے پیچھے لگے اور مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو RSS کا مشن ہے، یہ جو مودی کا مشن ہے، یہ ہندوتوا راج قائم کرنے کا ہے۔ کیونکہ جس طرح اسرائیل کے دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے کہ ہم نے سلیمانی ہیکل بنانا ہے اور ہم نے یہودیت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اسی طرح مودی کے دماغ میں یہی چیز ہے کہ پوری جو خطہ ہے وہاں پہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ ہندوتوا راج قائم کرنا ہے، اور مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں سب کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جنگ صرف کشمیریوں کی یا مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ عرب ممالک کو، خلیجی جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں ان کو اس پہ
دھیان دینا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ہم تیسری جنگ کی طرف چلتے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے گا آپ آنے والے 2-3 سالوں میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جنگ ہونے سے پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اور آپ کے پروگرام میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ ہے اور ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی JIT جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر 2025 تک بند نہ بنے تو پانی کی قلت کی وجہ سے پاکستان بنجر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ, جس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی ہے وہ 60 بلین اس میں جو ہے وہ انویسٹ کیے ہیں پاکستان کی طرف. جو کشمیر سے پانی آتا ہے اس کا رخ دریاؤں کا رخ موڑ کے وہاں پہ پانی پہ پابندی لگانے کے لیے. دیکھیں لڑائی تو آپ کی پانی پہ بھی ہونی ہے. جیسا کہ یونائٹڈ نیشن یا باقی جتنی بھی ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہر ملک پہ جو لڑائی مسلط ہوگی وہ پانی کی وجہ سے ہوگی. تو اب یہ دیکھیں کہ مودی کا دماغ اتنا شر پسند ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک کے ایک اور جنگ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف وہ ہمیں کشمیریوں کی طرف سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, تیسری طرف ہمارے پانی پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یونائٹڈ نیشن اور OIC یا جتنی بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اگر وہ انہوں نے سوئے رہنا ہے, انہوں نے کچھ عملی اقدامات نہیں کرنے, تو دیکھ لیجیے گا اگلے 2025 سے لے کے 2028 تک ہم سب جنگ کی لپیٹ میں آئیں گے. کمال حیات, آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. یہ ہماری جو ہے قیادت اس وقت پاکستان کی, چاہے وہ فوجی ہے چاہے وہ سول جمہوری حکومت ہے, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کی ہے. تو اس کے ساتھ میں چلتا ہوں اپنا عظمت صاحبہ سے. آپ اپنا میسج ذرا پلیز اگر اردو میں دے دیں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس میں ہمارے سارے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جتنے اردو جاننے والے ان کو ذرا بہتر محسوس ہوگا. میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہاں آپ انگلش وومن کے ساتھ مختلف تنظیمیں ہیں, انگلش MP ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, آپ ان کے انٹرویو بھی کرتی ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ کی نشست بھی ہے, آپ ان سے گفتگو بھی کرتی ہیں. تو آپ کی تنظیم جو ہے ایک بہت بڑی تنظیم ہے خواتین کی جو حقوق کے لیے یہاں نکلی ہوئی ہے, اپنے مسئلے مسائل پوری دنیا میں پھیلا رہی, بلکہ یہاں کچھ آپ لوگوں نے مسئلے حل بھی کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کاوش جو ہے انگلش پارلیمنٹیرین ہو یا انگلش وومن ہو, تنظیمیں ہو, کیا آپ نے اس بھارت کے زیر تسلط جو کشمیر جہاں ظلم ہو رہا ہے آپ نے ان کو آگاہی کرنے کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ جی نائلہ. جی میں پارلیمنٹ گئی تھی پچھلے سال اینڈ ڈسکشن پوائنٹ ہوا سی جو کچھ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن ری انسٹیٹ ہونا چاہیے تھا اینڈ اسپیشل اسٹیٹس کی ری انسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. پر ایک لیبر MP کہتے انڈیا کا معاملہ ہے اسی بیچ میں نہیں آ سکتے ہیں. تو وہ پیسہ ہے اسی یونائٹڈ نیشنز جا کے پوچھنا پڑوگا پھر کہ UK پارلیمنٹ اور آگے نہیں جا سکتے. تو ویسے میں گئی تھی اتنے پارلیمنٹ میں سوال پوچھی تھی میں کیا پارلیمنٹرین تو UN پیس کیپنگ فورس بھیجنا چاہتا تھے to help in humanitarian effort. So day to day lives واسطے آسان ایزی کرنے واسطے بہت مشکل لائف ہے for citizens and کافی sacrifice ہو گئے and 73 years پاس ہو گئے ہوں. آج ہے significant day remembrance of 75 years and آخری دن Second World War anniversary آج ہے. پر کشمیر کا لاک ڈاؤن واسطے اور کیوں نہیں ڈال کر دے ختم کرنا چاہیے تھا. کوئی ووٹنگ رائٹس کیوں نہیں کوئی ٹاپک شروع نہیں کر دے. نیکسٹ اسٹیپ کی ہونا چاہتا ہے. یہ ٹاپک اوپن ہے سو اس واسطے اسی دوبارہ جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ. جب حالات ٹھیک ہو گئے کہ گئی ویسی کوشش کریں گے یہ چیز دوبارہ اسی مینشن کر دیں. جی قوال میرا آپ سے وہ ہے لاسٹ کوشچن, اگر کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پوری دنیا کے انسانیت کے جو علمبردار ہیں, انسانیت کے ٹھیکیدار جن کو کہا جا سکتا ہے, ان کے لیے یا یورپ میں مقیم یا یورپ سے باہر جو ہے اس وقت ہمیں
पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान और पाकिस्तान और पूरे खित्ते में, एशिया के खित्तों में, यहाँ गल्फ के खित्तों में, और उसके अलावा यहाँ यूके, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। तो कुछ हमारे दोस्त इस वक्त हमें बात कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा में भी, उनके भी मैसेज आ रहे हैं हमारे उसमें। तो आप जरा थोड़ा ये बताएं कि अब आपकी अगली ख्वाहिश क्या है, कोई पाकिस्तानी हुकाम के नाम बल्कि पूरी दुनिया के उन सियासत के ठेकेदारों के नाम के जिन्होंने ये मसला पसे पोस्ट डाला हुआ है, आपका लास्ट पैगाम जो है वो क्या है, कुछ उसके बारे में बताएं। पहले मैं ये जो अनीता ने कहा कि जब ये यूनाइटेड पार्लियामेंट जाती हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो ये कहते हैं कि ये मसला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। इसके बारे में मैं जवाब देना चाहती हूँ कि 1972 में भुट्टो साहब ने एक एग्रीमेंट किया था जिसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम से हमेशा अपील करती हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, कि आप पार्लियामेंट में बैठ के एग्रीमेंट जो है हिंदुस्तान ने इसकी हमेशा वायलेशन की है, इसको एग्रीमेंट को खत्म करें। और दूसरी बात ये कि जब आप एग्रीमेंट खत्म करेंगे तो ही आप यूनाइटेड नेशन में दोबारा कश्मीरी लीडरशिप को भेज सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेरा पैगाम यही है कि देखिए, हमें अब समझ आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो किसी तौर पर भी कश्मीर से अपनी फौज को नहीं निकालने वाला। यूनाइटेड नेशन हो या OIC या जितने भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनसे कोई बात जो है वो छुपी नहीं हुई है। अब पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या करना है। पाकिस्तान कहता है कि ये मेरी शहराग है, तो अब आप पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं जिन्होंने हमेशा कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज किया और हमेशा मसलियत का शिकार है, अब उन्हें इस चीज की शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह की पाकिस्तान में या उनके अपने घरों में माँ बेटियां हैं, वहां पे जो बेटियां हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी आपके नबी की उम्मती हैं और वो आपको पुकारती हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था, उसे एक लड़की ने आवाज दी कि आओ और मेरी मदद करो। हजाज बिन यूसुफ एक जालिम बादशाह था, उसके बावजूद भी उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया कि उनकी मदद करो जाके। यहाँ पे तो आपसे 80 लाख लोग आपको पुकार रहे हैं कि आए आप हमारी मदद करें, हिंदुस्तान से हमारी जान छुड़वाएं। देखिए, कल 14 अगस्त थी, इतना ज्यादा कर्फ्यू होने के बावजूद भी उन्होंने यौम आजादी मनाई, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद फिर पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को इसके अलावा और क्या चाहिए कि कश्मीरी आपको अपनी पूरी रियासत आपके हवाले करने को तैयार है। आप 80 लाख लोगों को आजाद नहीं करवा सकते। 1 साल गुजर चुका है, तो फिर अगर आपने मसलियतों का शिकार रहना है, कभी आपको सऊदी अरब प्रेशराइज आपको करे, कभी आपको अमेरिका प्रेशराइज करे, तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग तो कभी आजाद हुए ही नहीं, फिर तो हमें 14 अगस्त मनानी ही नहीं चाहिए, हम तो फिर गुलाम है कि हमें कभी अमेरिका ट्रीट करता है, कभी सऊदीया करता है। अब आप ये देखें कि जब हमारा नक्शा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का नक्शा सामने किया पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा जो मजम्मत है वो सऊदी अरब की तरफ से हुई। मैं ये नहीं कहती, देखिए सऊदी अरब में हमारा काबा है और रियासत मदीना है हमारा, हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन अब अरब हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि वो जो मुसलमान हैं वो हमारे अपने हैं। जिन लोगों ने फलस्तीन में कुछ नहीं किया, उर्दन में कुछ नहीं किया, मिस्र, इराक, ईरान, शाम के लिए कुछ नहीं किया, वो क्या कश्मीर के लिए कुछ करेंगे? ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अब गुलामी छोड़ दें और खुदा के लिए एक मुसलमान होने का फर्ज अदा करें। कल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस मुंह से करेंगे ये लोग कि उनकी उम्मत की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही थी और ये तमाशा देखते रहे हैं। थैंक यू कमल, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, कश्मीर की बेटी का हक अदा किया। आप एक कश्मीर की बेटी होके मोहम्मद बिन कासिम की तलब रखती हैं कि कोई दुनिया में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो। वो आपने बाजवा को समझा है या आपको मैसेज भेजा है आपने इमरान खान की तरफ से, एक बिन कासिम की तरह आप आए और हमारा मसला जो सुलगता हुआ इशू है इसको हल करें। कश्मीर की बेटियां आपकी तरफ देख रही हैं। थैंक यू कमल, आपने बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को दिया, पूरी दुनिया में ये आपका मैसेज गया। इंशाल्लाह जरूर इस पे कुछ पेश रफ्त होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमें जो है ना पूरी दुनिया को मैसेज जो देना था वो हमने दे दिया। पाकिस्तान के आला इदारों के पास भी ये मैसेज चला गया है
پاکستان کی اعلیٰ سیاسی شخصیت کے پاس بھی چلا گیا ہے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول آرمی بھی ہیں یا ایجنسیاں جو ہیں یا سیاستدان ہیں یا نجی تنظیمیں ہیں یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس وقت کشمیر کی بیٹی کی آواز سن رہا ہے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب لوگ بہت جلد اپنا کردار سنبھالیں گے اور کردار کے لیے آگے آئیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے ہم اپنے تمام بہن بھائی جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور ہمارا پیج جو ہے وہ لائک بھی کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ میسج پوری دنیا تک جائے. تھینک یو میرے دونوں مہمانوں کا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.